শাইনিং দেখুন পুরা বহুত সুন্দর লাগুছে यूनिक कलर कॉम्बिनेशन এটা পুরা পাটো এই ডিজাইন রে আছে पखीराज नुआ कलर कॉम्बिनेशन अब गठिर देखते जे नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे एटा गुटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन विथ ब्लाउज वर्क आसबा कॉटन पैटर्न कलर रे देखुन हमर तो सब बेले डिमांडिंग कलेक्शन रही छे सब बेले स्टॉक आउट ही जायसी बहुत कस्टमर पाई ना पारन এটা গুटे नुआ कलर कॉम्बिनेशन नुआ डिजाइन रे আছে नुआ डिजाइन रे प्राइस वाइज डिजाइन वाइज ई कलेक्शन ता बहुत बढ़िया अछि ए देखुन एटा भी वर्क आसबा लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसी सब एज रो एटा पिंधी पारबे भल लागा साड़ी हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो हैंडलूम असमले आज हमें किन टाइप कलेक्शन आज देखुन फिर हमें यहाँ दे तो बिहागरिया सीजन चली छे सतार लगे ही नहीं कि सब बेले हमें छोट साड़ी रो जनता के व्यवहार दवा लगे अफोर्डेबल प्राइस रे अपन मन नहीं पारबे संता कम रेंज रो साड़ी नहीं कि सब थरो आछो आज भी हंता ही कम रो नहीं कि स्टार्ट करी की कलेक्शन देखामा तार आगरो आउ थरो भी एड्रेस टे कहि दउ छ हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर समलेश्वरी मंदिर बड़ बाजार कुष्टापड़ा जन माने भी बाहर आसु छन टिके कॉल करी के आसबे आ जन माने तो लोकल जानी छन बोले समले मंदिर आसे के हमको कॉल कर देले बे हमें रास्ता टा बते दमु आ जन माने जानू छन आसी भी जाउ छन कुष्टापड़ा के बेले बाटे हमर बैनर लागी छे सुमन मेहर हैंडलूम लिखा है छे आपण माने हमर बोर्ड देखि के भी आसी पारबे ऑनलाइन जन माने ऑर्डर करू छन बहुत लोग पचरो छन कैश ऑन डिलीवरी रे तो हमर कैश ऑन डिलीवरी नाइ न प्रीपेड हिया आगु पेमेंट करबा लागि पड़सी आ वीडियो रे जेंटा भी देखु छन आपण माने जेंटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नेबे आ स्क्रीन रे जेन दुईटा नंबर शो होउछे से दुई नंबर रे आपण माने पठाबे बेले से साड़ी जदि अवेलेबल थिबा आपण माने सेटा नै पारबे देखुन आज कम रु स्टार्ट करी के जनता हमें देखासु आ देखुन एटा आसबा 700 रो अच्छा एटा आसबा फुल बॉडी कपड़ा भी बढ़िया कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया रहबा साड़ी लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसबा 12 हाथ ऊपर आसबा एटा 700 तार भी कलर ऑप्शन अछि हम गुटे गुटे पीस देखे दउछो जदि आपण मन को दरकार 700 रो कलेक्शन आपण माने कहबे बेले तार कलर चार्ट पूरा पठे दमा नुआ आछे एटा उठे देखो एम्ब्रॉयडरी रे फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क रे एटा आसबा 8000 रे एटा 1000 टका 1000 रे आसबा देखन देखो एटा होची पूरा फुल बॉडी रे अंता एम्ब्रॉयडरी वर्क आसबा देखो बॉडी सारा अंता एम्ब्रॉयडरी आसबा आ आंचल अलगा कलर पूरा आछे ना देखो एटा होची आंचल ता एता प्राइस 1000 टका एटा 1000 रे आसबा एतार भी कलर ऑप्शन माने आसबा अपन जदी टिक करबे पठाबे कि 1000 रो कलर ऑप्शन पठे दोन बोली कलर ऑप्शन पठे दमा आ देखुन घर सब बोले भीड़ रहउचे कस्टमर रहउचे ने हाथे भागर से जलंगी तो अपन माने जदी रिप्लाई देना पालो हमें संगे संग तो अपन माने टिके वेट करबे बात देखुन नेक्स्ट एटा गुटे देखुन एटा आसी गला देखुन एटा गुटे गोल्डन येलो रे अछि देखुन 1200 रे एटा 1200 टका 1200 रे आसबा एटा शाइनिंग बॉर्डर भी रहउचे ना शाइनिंग बॉर्डर भी रहबा एटा 1200 आसबा सब साड़ी लंबा चौड़ा 12 हाथ ऊपर आसबा आज कलर चार्ट मांगले मिली जिबा कलर चार्ट जे मांगबा बेले मिली जिबा अपन टिक करी के पठाबे तार कलर चार्ट माने मिली जिबा एटा भी गुटे देखुन कलेक्शन 1200 रे आसबा एटा भी 1200 टका रे एटा देखुन से पाटा बॉर्डर रे अछि बड़ बड़ फुल रे आ देखुन एटा आंचल आ इधर फुल बॉडी रे अंता बुटी बुटी काम आसबा सप्ता वाला बुटी अछि आ इधर प्राइस ता 1200 एटा आसबा 1200 रे एटा मझी रे बांध वाला काम आसबा बांध काम ऊपरे देखुन एटा होची आंचल लता आंचलटा एटा देखुन आंचल पाखटा एटा मझी रे टिके गैप आइसी पूरा बॉडी रे अंता लागी कि नाइ था अंता टिके टिके गैप रे एटा आसबा 1300 रे एटा 1300 टका रे एटा 1300 रे आसबा एटा सब लंबा चौड़ा सबुथरे लंबा चौड़ा बढ़िया आसबा एतर कलर ऑप्शन माने भी सब आसी जायसे एटा गुटे देखुन कारगिल साड़ी देखुन एतर आंचल भी बढ़िया देसी एटा होची आंचलटा चक्र डिजाइन रे आसबा साड़ी भी लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसी सब एज रो एटा पिंधी पारबे भल लागा साड़ी एटा होची फुल बॉडी देखो फुल बॉडी रे और कारगिल साड़ी भी एबे बहुत चली छे ना एटा आसबा 1300 रे जे 1300 टका 1300 रे आसबा तार बा देखुन इतार भी कलर ऑप्शन आपण मांको सब मिली जिबा आ देखो एटा होची देखुन एटा गुटे देखुन एटा पतंगी साड़ी आ इतार देखमा आंचलटा में आंचल इटा ब्लैक कलर रे अछि आइटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइस कान रहउचे एटा आसबा 1400 रे एटा 1400 टका 1400 रे आसबा देखुन लो प्राइस नि करे हाई प्राइस तो गाजी सब टिके तार भी कलर ऑप्शन माने आसी जायसी देखुन एटा उटे आसी हला देखुन एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज पीस वाला एटा आसबा देखुन एटा तार आंचलटा में फर्स्ट देखि देखुन एटा होचे आंचलटा तार ब्लाउज पीस एटा एथरे ब्लाउज पीस भी आसी जायसी सेम आसबे 1400 रे एटा सेम 1400 टका रे एटा पूरा बॉडी रे अंता काम आसबे फुल एम्ब्रॉयडरी अछि ना फुल एम्ब्रॉयडरी अछि ए 1400 टका रे आसबा 1400 रे तार भी कलर ऑप्शन माने आइसी तार बाद देखो नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी छै
चौड़ा बॉर्डर वाला चौड़ा बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि माछ धड़ी रे आसबा एटा तार आंचल आसबा एटा फुल बॉडी এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইস एटा কেমন आसबा 1800 रे 1800 টঙ্কারে আর এটার एतार भी कलर माने आसी आसी एटा कलर सेटा गुटे कलर ब्लू कलर गुटे आसबा मेहंदी कलर गुटे মেহেন্দি ওটে তিনটা আসি যাচ্ছে तीनटा कलर आसबा তারপর দেখি দাম আমি एटा गुटे देखुन গঙ্গা যমুনা गंगा जमुना দেখুন এটা মোটা কলরে আছে নি मोठा कलर रे अछि तार व्हाइट कलर आबा হুম হোয়াইট भी আসি যাচ্ছে व्हाइट कलर भी आसी बा देखुन এটা হচ্ছে आंचल एटा बोथ साइड रो आपण पिंधि पारबे जे नाडू भी पिंधले एटा हवा एतार भी प्राइस सेम आसबा 1800 आसबा এটা भी सेम 1800 টঙ্কারে দেখুন এটার भी कलर ऑप्शन आपण मानको मिली जिबा मेहंदी कलर আসি যাচ্ছে मेहंदी कलर रे तार व्हाइट कलर भी आसबा হোয়াইট कलर भी আসি যাচ্ছে सेम এটা 1800 1800 आसबा देखुन এটা ওটে দেখুন एटा गुटे देखुन हाफ हाफ डिजाइन रे এটা হাফ হাফ রে আসি যাচ্ছে দেখুন আইথিরে কুম্ভ ডিজাইন भी আসি कुंभ যাচ্ছে डिजाइन भी आसी एटा आंचल आसबा देखुन फुल बॉडी साड़ी भी लंबा चौड़ा बढ़िया आसबा एता देखुन एतार भी कलर ऑप्शन माने आसबा सेम प्राइस आसबा 1800 रे এটা 1800 টঙ্কা 1800 रे आसबा দেখুন মাত্র सेम 1800 1800 টঙ্কা রে तार देखुन तार कलर ऑप्शन माने भी आसी जिबा দেখুন कलर आपण ऑप्शन मान भी को सब जेंटा पसंद लागबा आपण माने जदी तार कलर कहबेले तार कलर माने सब पठे दमा सब कलर आसबा হুম হুম आपण इनारो भी टिक करी के पठे पारबे बोले खुली के तार फुल फोटो दे दमा হুম देखुन एटा गुटे भी आसबा धड़ी सबटा ধরি সব एटा भी 1800 आसबा एटा देखुन प्राइमरी स्कूल लागि भी नहीं पारबे এটা देखुन आंचल देखुन হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা फुल দেখুন बॉडीटा আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে सेम 1800 आसबा সেম 1800 টঙ্কা দেখুন এଥିରେ भी কুম্ভ ডিজাইন আসি যাচ্ছে ধরি সবটা ডিজাইন আছে धड़ी सबटा डिजाइन आसी जाउचे हम्म। तार भी देखुन कलर ऑप्शन माने अच्छे आपण माने नहीं पारबे हाई स्कूल लागि एटा मोठारे मैरून कलर भी आसबा हम्म। नॉर्मल यूज लागि बाकी सब कलर भी अच्छे येलो कलर सब कलर नहीं पारबे तार নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা থান শাড়ি थान साड़ी হুম আর এটা মঝিরে সবটা ডিজাইন भी এଥିରେ আসি যাচ্ছে দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা आंचलटा আর ফুল বডিটা দেখুন फुल बॉडी হুম এটার প্রাইস কেন আছে एटा आसबा 1900 रे 1900 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এଥିରେ সবটা ডিজাइन আসি যাচ্ছে আর তার भी कलर কলর कलर অপশন ऑप्शन माने बहुते आसी जायसी দেখুন কলর অপশন ডিজাইন মানে एटा এটা सब बेले कलर चेंज होते जे स्क्रीनशॉट नेले भी सब बेले सेम कलर मिली नाही पारे ना देखो এটা হচ্ছে দেখুন গ্রিন तार कलर कलर ऑप्शन हंता बहुते कलर ऑप्शन थेबा आपण जते बेले कहबे स्क्रीनशॉट जदी नेबे बेले जेंटा कलर ऑप्शन थेबा तार पठे दावा তারপর एटा गुडे देखो ना छोट छोट प्रिंट হুম এটা শাইনিং কলর রে আছে এটা ଗୋଟେ মস্ত ଲାଗୁଛି দেখুন ধଡ଼ି ডিজাইন ବି ଅଛି দেখୁন ଏଥିରେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଲ ବି କେତେ আঁচল ବଡ भी ରହୁଛି। শাইনিং রে আছে দেখুন বডি আনতা ছোট ছোট প্রিন্ট আসবা এটা আসবা 2000 রে এটা 2000 ଟଙ୍କାରେ 2000 রে আসবা দেখুন মাত্র তার भी দেখুন 2000 তার কলর ଟଙ୍କାରେ। অপশন মানে ସବୁ আইছি হুম এটার কলর অপশন ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ବି କଲର ଅପସନ ଦେଖୁନ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ କଲର ରେ ପସନ୍ଦ এটা ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁন ସେ କ୍ରିମି କଲର କଲର ରେ ରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଟା ସବୁ 2000 ଆସ হুম এটা ସବୁ 2000 ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ଏଟା 2000 আসবা ଧଡ଼ି ବୋର୍ଡର ବାଲା ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି বর্ডর ନା वाला ডিজাইন রে আছে 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଦେଖୁন ସବୁ କଲର ଅପସନ ଡିଜାଇନ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେମ୍ এটা দেখুন 2000 येलो ଟଙ୍କା। रेड भी আসবা ହୁଁ এটা হলদি 2000 ଫଙ୍କସନ ଆସିବ। ଲାଗି ବି ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ 2000 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତାର ବାଦ ଦେଖୁন এটা প্রাইস টা এটা भी 2000 আসবা এটা ବି ସେମ୍ 2000 ଟଙ୍କା ହଁ। হুম এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ସବୁଥିରେ colour ରେ। ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି দেখুন দেখুন সেম আসবা 2000 এটা দেখুন রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক আসবা হুম এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖୁন 2000 ରେ 2000 রে আসবা হুম তার বাদ দেখুন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା কম্পিউটার ডিজাইন রে হুম দেখুন আঁচলটা হি রনিং আঁচল আঁচলটা রনিং আঁচল আইছি দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা ଆଉ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ଅଛି এটা আসবা 2100 রে এটা 2100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ବି କଲର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ तार भी कलर ऑप्शन भी आसी जायसी आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे बेले तार कलर ऑप्शन दे दमा मिल पूरा कलर ऑप्शन হুম নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা এটা গুড়ে দেখো সবটা वाला ডিজাইন सफ्टा वाला डिजाइन रे এটা আসবা 2200 এটার भी দেখুন কলর অপশন মানে আছে আপনি কইলে তার কলর অপশন সব পঠে দামা এটা আঁচল আর এটা আঁচল, হচ্ছে ফুল বডিটা বডিটা। এটা 2200 এটা ଟଙ୍କାରେ 2200 আসবা হুম দেখুন 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦେବାର ଲାଗି ବିହାଘର ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି এটা গুড়ে আসবা দেখুন 2300 রে এটা 2300 ଟଙ୍କାରେ 2300 রে থান শাড়ি হুম দেখুন আর তার আঁচল দেখুন আঁচল भी বড় রହୁଛି পুরা দেখুন বড় আঁচল হবা দেখুন বডি ডিজাইন এটা এটা भी মেহেন্দি চেনাই red রে ର পিনলে combination। বঢ়িয়া লাগবা শাড়ি হুম দেখুন ଆଉ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ଅଛି এটা আসবা 2300 রে এটা 2300 ଟଙ୍କାରେ 2300 রে আসবা হুম আর তার ବି কলর অপশন মিলি তার भी দেখুন সব কলর অপশন মানে আছে আপন মানে যদি স্ক্রিনশট নেবে তার কলর অপশন পঠে দামা হুম ଆସିଗଲା এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ନୂଆ ବୋର୍ଡର କଲେକ୍ସନ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖୁন ଦେଖ କଲର ରେ ଦେଖୁন এটা বর্ডর ডিজাইন রে হাতে সবু দেখামা দেখুন ই সবুথরে ব্লাউজ পিস না আসে আমি ভিডিও রে সবু বেলে भी বতাউছো এটা ব্লাউজ পিস না আসে
इथरे आपण माने एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मैचिंग करी कि नहीं पारबे 100 टका पड़बा 2800 आसबा এটা 2800 टंका रे 2800 रे आसबा एटा भी देखो এটা उठे देखो हे टाइप डिजाइन रे अछि ए टाइप डिजाइन रे अछि मिलन टिक टिक देछि देखो 2800 आसबा এটা सेम 2800 टंका रे सेम 2800 रे आसबा एटा गुटे देखो शाइनिंग कलर रे देखो এটা রামা গ্রিন রে अछि देखो रामा ग्रीन रे शाइनिंग कलर रे देखो आछ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 2800 সেম আছে সেম 2800 টঙ্কারে দেখুন এটা সে হাই প্রাইসর শাড়ির কম্বিনেশন আছে এটা গুଟେ দেখো এটা ওটা আসিগলা দেখুন এটা ঘর হচ্ছে ডিজাইন রে দেখো আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা ভি আসবে সেম 2800 রে সেম 2800 টঙ্কারে 2800 রে এটা গুଟେ দেখো এটা ওটা আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে মেরুন কালার রে ব্ল্যাক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা সেম 2800 আসবে 2800 এটা লাইট কালার রে আসি যাচ্ছে না এটা গুଟେ লাইট কালার রে 3D প্যাটার্ন রে দেখো এটা ভি আসবে সেম 2800 রে এই সব 2800 র কলেকশন 2800 রে দেখুন আসবে দেখো কেতে সারা কালার অপশন ডিজাইন মানে আসি যাচ্ছে से घर वाला डिजाइन रे गुटे देखी थिला एटा तार कलर ऑप्शन रे आसबा हां এটা মেহেন্দি কালার রে আসি मेहंदी যাচ্ছে कलर रे आसबा এটা প্রাইসটা 2800 आसबा সেম 2800 এটা হচ্ছে রামা গ্রিন ব্লু কালার रामा ग्रीन ब्लू कलर रे देखो এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবা 2900 রে 2900 টাকারে এটা গুଟେ দেখুন এটা ভি লাইট রাमा ग्रीन দেখুন বড় শাড়ি র ডিজাইন লেকিন পুরো লাগুছি কলরটা ভি বঢ়িয়া লাগা দেখুন সেম আসবা 2900 রে সেম 2900 টাকারে এটা দেখুন আজি এটা গুଟେ দেখুন মেহেंदी कलर रे कम कम प्राइस पर तो बहुत सारा कलेक्शन आसी है खाली वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखो এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ভি আসবা 2900 রে 2900 টাকারে দেখুন দেখুন এটা গুଟେ ডিজাইন দেখুন বড় শাড়ি র ডিজাইন লেকিন পুরা দেখুন পরভা টেরাকোটা ডিজাইন রে দেখুন আঁচল ভি কিন্তু শাইনিং পুরা আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা এতে প্রাইস এটা আসবা 3000 রে 3000 টাকারে দেখুন पूरा बहुत এটা ভি कम দেখুন प्राइस रे कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया रहबा देखुन এটা হচ্ছে এটা ভি আঁচল শাইনিং ফুল कलर রে বডি আছে দেখুন এটা ভি 3000 রে আসবা 3000 টাকারে দেখুন কলর কম্বিনেশন ডিজাইন মানে দেখুন কেহি भी দেখলে কোই रेड না रे পারে मेहंदी কম कलर প্রাইস कॉम्बिनेशन रे देखुन आछे देखुन बॉडी এটা ভি আসবা 3000 রে এটা भी 3000 টাকারে দেখুন এটা ওটা এটা গুଟେ দেখুন থান কালেকশন আছে इतर बॉर्डर बेला आपण माने देखि दिबे এতে ব্লাউজ পিস না আছে इतरे ब्लाउज पीस না আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল দেখুন বডিটা এটা ভি আসবা 3000 রে 3000 দেখুন প্রাইস ওয়াইজ ডিজাইন ওয়াইজ ই কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা যাহা কি যেটা বলা চিটি খালি জলদি বুকিং করুন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডিটা এটা এটা প্রাইস ভি আসবা 3000 রে 3000 টাকারে তারপর এটা উঠে আসিলা দেখুন এটা হচ্ছে রামা এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার প্যারট গ্রিন রে এটা আছে প্যারট গ্রিন রে মেরুন কম্বিনেশন এটা ভি আসবা সেম 3000 আসবা সেম 3000 দেখুন 3000 ভিতর কালেকশন ইতরে ব্লাউজ পিস মানে এই সবুতরে ব্লাউজ পিস 3500 ভিতরে এটা যেন কালেকশন মানে ইতরে ব্লাউজ পিস না আছে হাফ হাফ ডিজাইন রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা ভি আসবা সেম 3000 রে 3000 টাকার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা দেখুন স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে স্টার সফটওয়্যার আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা সবু ইউনিক ডিজাইন মানে না এটা আসবা 3300 রে এটা 3300 টাকার 3300 রে দেখুন এই সবুতরে ব্লাউজ পিস না আছে হ্যাঁ এটা গোটা ডিজাইন দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এতে भी স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন দউছে স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন এটা ভি আসবা 3300 রে 3300 টাকার দেখুন এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে আছে দেখুন ডবল ধড়ি রে আছে ডবল বর্ডার 3D প্যাটার্ন হাতি ডিজাইন আছে হাতি ডিজাইন রে এটা আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা ভি আসবা 3300 রে এটা भी 3300 টাকার দেখুন তারপর দেখমা এটা ওটা ডিজাইন দেখুন পট্টি वाला ডিজাইন পট্টি वाला ডিজাইন রে এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে বড় শাড়ি র ডিজাইন লেখানো আছে দেখুন কোণার্ক মন্দির এটা ভি আসবা 3300 রে 3300 টাকার দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে চৌড়া বর্ডার ডিজাইন রে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবা 3200 রে 3200 টাকার এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে রেড রে লাইট কালার কম্বিনেশন আর তার আঁচলটা এটা আঁচলটা দেখুন এটা পাটো বর্ডার রে ভি আসবা দেখুন তার বর্ডারটা এটা ভি সেম আসবা 3200 রে 3200 টাকার দেখুন এটা ওটা ডিজাইন দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর ওটা ফুল বডিটা ফুল বডি এটা ভি আসবা 3300 রে 3300 টাকার লাইট কালার আছে পিঙ্ক কালার রে এটা কফি র কম্বিনেশন দেখুন আঁচল আঁচল ভি কফি রে আছে সেটা ব্ল্যাক নুহে সে দেখুন সেম আসবা 3300 রে 3300 টাকার ইয়েলো রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা গুটি নয়া কালেকশন আসছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি ইথরে স্বস্তিক ডিজাইন বি আসি স্বস্তিক ডিজাইন বি আসি যাচ্ছে এটা আসবা 3200 রে দেখুন তার কালার ভি আসবা
ওই তার কলর অপশন বি আসি কলর যাচ্ছে অপশন বি আসবা দেখুন এটা লাইট গ্রিন কলর আর এটা হচ্ছে কফি কলর রে দেখুন এটা উঠে তিনটা দেখুন কলর আসবা তিনটা কলর আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে দেখুন ନୂଆ ଡିଜାଇନର ପୁରା ବଡ ଶାଢୀ ଲେଖା ଲାବା ହେଲା এটা আসবা 3500 ରେ 3500 ଟଙ୍କାରେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ଆସିବ ପିସ୍ ନା ନା ଆସେ ଆଇ ତା ଦୁହି ବଡର ମଝି ସେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ କାମ କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁন ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିବ এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা চৌড়া বর্ডার ডিজাইন ଚଉଡା border ରେ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসবা 3000 3000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা ଗୋଟେ ବି দেখুন 3000 ରେ আসবা এটা ବି 3000 ଟଙ୍କା দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা भी 3000 আসবা তার মানে এটা ଗୋଟେ দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে 3D প্যাটার্ন রে তলে হরিণ border রে আসবা দেখুন আঁচল আর এটা হচ্ছে আঁচল কফি কালার রে আঁচল আসবা দেখুন ফুল বডি এটা এটা প্রাইস আসবা 3200 রে 3200 আଗରୁ ଟଙ୍କାରେ ହେତାର ଇ କଲର ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ହେଡା ଆସିଛି ପିଙ୍କ ରେ କଫି এটা আসিলা রেড রে এটা তার কলর অপশন ତାର ତିନିଟା କଲର ରେ ଆସିବ তিনটা কলর আসি ତିନିଟା যাচ্ছে କଲର ଆସିବ 3200 ଆସିବ 3200 তার বাদ দেখি দেমা এটা ডবল এটা বর্ডার ଗୋଟେ দেখୁন ଡବଲ border ରେ ଅଛି ସେମ ଆସିବ 3200 ରେ সেম 3200 ଟଙ୍କା আচ্ছা দেখুন 3200 রে কম প্রাইস রে যাহাকি ডবল বর্ডার দরকার এটা নেই পারবে আপন মানে এটা গোটে আসিগলা দেখুন এটা গোটে কটন পাটর কলর আছে দেখুন আর আঁচল আচ্ছা সেম ଆସିବ 3200 রে সেম 3200 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন দেখমা এটা ଗୋଟେ দেখুন রামা গ্রিন ব্লু কলর কম্বিনেশন না ছোট ছোট প্রিন্ট রে দেখুন এটা আঁচলটা স্বস্তিক ডিজাইন রে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা ବି ଆସିବ 3300 রে 3300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে ତାର ପିଙ୍କ କଲର ବି ଆସିବ କଲର ଅପସନ ରେ ସେମ ଆସିବ 3300 ରେ 3300 ଟଙ୍କା এটা গোটে আসিগলা দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন ଶାଢୀର ଡିଜାଇନ ଲେଖା ନା ଦେଖୁନ ଆଚ୍ଛା আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা ଆସିବ 3500 রে 3500 ଟଙ୍କା দেখুন তার বাদ দেখি দেমা এটা ଗୋଟେ দেখুন ସେ ମିଲନ ଡିଜାଇନ ଲେଖାନ এটা ବି ଆସିବ ସେମ 3500 ରେ সেম 3500 ଟଙ୍କା 3500 ରେ ଆସିବ ଆଉ এই ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ମିଳେ ଆଉ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନେମି କହିଲେ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন গ্রিন কলর রে রেড র কম্বিনেশন এটা ବି ହେଇ সেম ডিজাইন আছে না সেম ডিজাইন ଅଛି কলর অপশন রে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 3500 ଆସିବ 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা ମିଳିଯିବ ହାତେ ଯାହା ବି କଲେକ୍ସନ ଦେଖାମା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ଆସିବ ଦେଖୁন ଏବେ ଯାହା ଦେଖମା ସବୁଥିରେ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ହେତେ ଯେନ୍ 3200 3300 3500 2800 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖାଲା ସେ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ 3500 ତ ଦେଖୁন এটা ସବୁ ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে শাইনিং কলর রে দেখুন ফুল বডিটা ফুল বডিটা আর এটার প্রাইস কানা রହୁଛି 4700 রে 4700 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ দেখি দেমা এটা গোটে দেখুন এটা ଗୋଟେ কফি কলর রে লাইট কলর কফি কম্বিনেশন কলর লাইট কলর কম্বিনেশন রে দেখুন আর এটার কলর অপশন আঁচল। ବି মিলি যাচ্ছে না এটার কলর অপশন বি দেখুন যে ব্লাউজ পিস বি এথরে আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা গোটে আসিগলা গ্রিন কলর রে আর গ্রিন ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটারে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে গ্রিন কলর এটা সাইডে দেখুন ব্লাউজ পিস বি আসবা দেখুন এটা এটা আসবা প্রাইস 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা গোটে এটা আসিগলা ଗୋଟେ দেখুন অরেঞ্জ রে এটা ସବୁଥିରେ শাইনিং বর্ডার আসি যাচ্ছে ସବୁଥିରେ শাইনিং বর্ডর আসবা দেখুন এটা হচ্ছে এটা বি দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা এটারে ବି ব্লাউজ পিস আসি ফুল বডি ফুল বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে পুরা ଆଉ শাইনিং ବି ତ ସବୁ ଶାଢୀର ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসবা 5200 রে 5200 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন ছোট ছোট টেরাকোটা রে রামা গ্রিন রে এটা বি চৌড়া বর্ডর রে আসবা আর এটা ଆମେ ফার্স্ট বডিটা ଦେଖିଲୁন এটা হচ্ছে ছোট ছোট টেরাকোটা উপরে আছে দেখুন, আঁচলটা কেতে বড় আঁচল ବି দଉଛି দেখুন আর এটা ব্লাউজ পিস বি আসবা হুম এটা আসবা 4200 রে 4200 ଟଙ୍କାରେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ এটা ଗୋଟେ কলর দেখুন মস্ত লাগবা এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ନୂଆ ନୂଆ କଲର ডিজাইন ବି কম্বিনেশন আছে ନୂଆ ডিজাইন রে দেখুন আচ্ছা আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল 3D প্যাটার্ন রে বডিটা भी দেখুন পুরা শাইনিং কলর রে আছে এটা আসবা 4700 রে 4700 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଯାହା କି ଦରକାର ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ করুন আর ভিডিওটা ভালো লাগছে বলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সংস্কৃতি শাড়ি কি প্লিজ ଟିକେ সবস্ক্রাইব করো এটা भी দেখুন যেন মানকু লাইট কলর রে পছন্দ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন এটা লাইট সেম কলর প্রাইস আসবা 4700 রে সেম 4700 ଟଙ୍କାରେ 700 রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল भी দেখুন। এটার আঁচলটা মস্ত কাম হয়েছে না গর্জিয়াস কাম হইছে দেখুন এটা সেম হচ্ছে ফুল বডি 4700 আসো 4700 এটা দেখুন পেরে পেরে রে পেরে পেরে রে এটা ওটা দেখুন এটা ডিপ কলর লাইট কলর কম্বিনেশন রে দেখুন আর তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা কফি কলরে আর এটা হচ্ছে ফুল সেম বডিটা আসবা 4700 4700 ଟଙ୍କା পিঙ্ক রে ব্লু রকম পিঙ্ক রে ব্লু কম্বিনেশন চৌড়া বর্ডর রে তল সাইড আসবা হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন আর এটা এটা হচ্ছে হচ্ছে ফুল ফুল বডি বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কানা রহবা এটা আসবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ
तार बाद देखि दमा हमें देखो त लाइट कलर रे भी आसबा ओ सेम डिजाइन सेम कलर डिजाइन ऑप्शन सेम 5000 रे आसबा देखो सेम 5000 टंका रे देखो तार बाद इटा उठे पेरे पेरे डिजाइन रे आसी गला इटा बॉक्स पैटर्न ऊपर ना बॉक्स पैटर्न ऊपर देखो कॉफी इटा कलर आंचल आसबा देखो ब्लाउज पीस भी आसबा एथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे एटा होचे फुल बॉडी दा 5300 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो इटा गाजर कलर टाइप रे अच्छे पिंक गाजर मिक्सिंग कलर रे हां देखो इटा होचे देखो आंचल भी देखो कितने गॉर्जियस बड़ आंचल देचे देखो एटा होचे फुल बॉडी दा आइता प्राइस टा इटा आसबा 4800 रे 4800 टंका रे नेक्स्ट इटा गुडे देखो पिंक कलर रे इटा होचे पिंक रे ब्लू इटा बैगनी कलर रे अछि बैगनी कलर रे देखो इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी रे फुल बॉडी इटा आसबा 4700 रे 4700 टंका रे तार बाद रामा ग्रीन रे आसी रामा ग्रीन रे इधर देखो बिना ब्लाउज पीस वाला देखि देले इतरे देखो ब्लाउज पीस आसबा शाइनिंग कलर रे देखो आंचल आ फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा इटा आसबा 3500 रे 3500 टंका रे तार बाद इटा उठे आसी येछि देखो इटा होचे आंचल टा इता ब्लू रे देखो रेड कलर आंचल भी देखो पूरा गॉर्जियस आंचल देछि आइटा होचे फुल बॉडी टा एबे आसबा 4200 रे 4200 टंका रे इटा गुडे देखो नि येलो रे इटा उठे येलो कलर रे इटा मेरून कलर बाहागरिया लगे देखो नहीं पारबे शाइनिंग कलर रे अच्छे बढ़िया लागबा देखो आइटा होचे फुल बॉडी एटा भी सेम आसबा 4200 रे 4200 टंका रे इटा देखो हमर तो सब बेले डिमांडिंग कलेक्शन रही छे सब बेले स्टॉक आउट ही जायसी बहुत कस्टमर पाई ना पारन एबे देखो सिर्फ दुई पीस ही अवेलेबल अछि इटा दुटा ही अछि दुईटा अवेलेबल अछि देखो आंचल आइटा होचे फुल बॉडी टा देखो सेम प्राइस आसबा 4800 टंका रे देखो इटा गुडे देखो तार बाद रामा ग्रीन रे ब्लू देखो आ इतार आमे फुल बॉडी टा देखले माने इटा होचे आंचल टा देखलो आइटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस इटा बेस 4800 रे 4800 टंका रे इटा गुडे देखो मानको केनता लागो कलेक्शन दी कमेंट सेक्शन रे जणाबे इटा उडे आसी गेला देखो पर्पल रे कॉफी आ परभा डिजाइन अछि ना परभा टेराकोटा रे इटा होचे आंचल आइटा होचे फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस भी आसबा 4800 4800 टंका रे इटा गुडे देखो पाटा बाटा रे रामा ग्रीन रे इटा पाटो डिजाइन रे आसबा तार आंचल इटा होचे आंचल टा इटा देखो फुल बॉडी इटा आसबा 5000 रे 5000 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा गुडे देखो तार बाद इटा उडे आसी गेला देखो इटा इनटा उडे हमें बिना ब्लाउज पीस ऊपर देखि बिना ब्लाउज पीस ऊपर देखो आंचल इटा ब्लाउज पीस आसबा ब्लैक कलर रो ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन आ बेबी पिंक रे अछि ए देखो एते प्राइस टा इटा आसबा 5000 रे 5000 टंका रे इटा गुडे देखो पेरे पेरे रे इटा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि देखो आ इता आंचल टा देखो आंचल टा देखो इटा होचे आंचल इटा फुल बॉडी टा इटा 4800 आसबा 4800 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन टा आसीला शाइनिंग कलर रे पूरा देखो शाइनिंग कलर रे इटा सब मीडियम रेंज ऊपर अछि सब मीडियम रेंज ऊपर अछि आ इता आंचल टा देखो आंचल टा भी बड़ पूरा आंचल अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा शाइनिंग कलर रे डबल मयूर रे आसी जाउचे आइता प्राइस टा काना रहबा इटा आसबा 4800 रे 4800 टंका रे तार इटा गुडे देखो शाइनिंग रामा ग्रीन रे चौड़ा बॉर्डर रे कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया हला एटा से मिलन डिजाइन तले ऊपर अछि ना बॉर्डर रो एटा होचे आंचल टा ब्लाउज पीस फुल बॉडी टा इटा आसबा 5500 रे 5500 टंका रे देखो हंता टाइप रो बॉर्डर रे बॉडी डिजाइन टा अलगा आसबा देखो सेम बॉर्डर रहउचे बाकी बॉडी डिजाइन टा चेंज होची इते मयूर थिला एटा 3D पैटर्न ऊपर 3D पैटर्न रे अछि देखो आंचल भी सेम रहउचे देखो आइता प्राइस सेम प्राइस आसबा 5500 टंका रे देखो इटा गुडे तार कलर ऑप्शन रे आसबा बॉर्डर सेम अछि इटा भी देखो 5500 रे सेम 5500 टंका रे इटा गुडे देखो ऑरेंज रे चौड़ा बॉर्डर रे इटा भी आसबा 5500 रे इटा भी आ इता बॉर्डर से स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि ना इटा उटे आसी गेला देखो इटा भी मिलन डिजाइन टाइप इटा मिलन डिजाइन रे तले जन देखाला त रामा ग्रीन रो इटा कलर है इतरे देखो ब्लाउज पीस आसबा आइटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउची ब्लाउज पीस वर्क आसबा आ इथरे पूछे इटा फुल बॉडी टा देखो आइता आसबा 6000 रे इटा 6000 टंका रे 6000 रे आसबा ब्लाउज पीस वर्क लागी ना ब्लाउज पीस वर्क लागे आ बिना ब्लाउज पीस वर्क रे सेटा 5500 पड़तला 5500 इटा भी देखो हे पिंक कलर रे देखो इथरे भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा डिजाइन टा टिक्के अलगा अछि आ देखो इटा भी वर्क आसबा ई सेम आसबा 6000 रे सेम 6000 टंका इटा आसी जाउची आ देखो इटा देखो नवकोठी डिजाइन रे देखो केतेटा नुवा कलेक्शन आसी छै नवकोठी रो देखे छै नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे एटा गुडे देखो कलर कॉम्बिनेशन विथ ब्लाउज वर्क आसबा
आइटा चौड़ा बॉर्डर भी रहउछ ना चौड़ा बॉर्डर भी रहउछ एटा 8000 रे आसबा देखो 8000 टका कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा यूनिक अछि बढ़िया लागा कलर कॉम्बिनेशन देखो ब्लाउज पीस वर्क संगे एटा 8000 टका रे 8000 रे आसबा देखो एटा गुडे तार कलर रे आसबा देखो ई कलरटा बहुत लोग डिमांड कलरटा भी यूनिक कलर कॉम्बिनेशन देखो ब्लाउज पीस वर्क वाला आई तार प्राइस काना रहउछ सेम रहबा 8000 आसबा 8000 टका रे एटा आसी एटा गुडे देखो कलर कॉम्बिनेशन एटा गुडे देखो नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे एटा गुडे पूरा से पाटो भलिया लागुछ देखो पूरा कॉटन पाटर रो कलर कॉम्बिनेशन आ देखो इथरे भी ब्लाउज वर्क आसबा सेम रहबा 8000 एटा सब ब्लाउज पीस वर्क वाला ना सब ब्लाउज पीस वर्क आसबा आ देखो एटा होचे फुल बॉडी कलर टा भी मस्त लागा देखो आ कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया अछि आ इतार प्राइस टा सेम 8000 रहबा गुडे देखो एटा गुडे फैंसी बॉर्डर रे फैंसी बॉर्डर रे अछि एटा मयूर डिजाइन रे आसी तार जाउछे बॉर्डर टा भी मस्त अछि हां आ देखो आइतार देखुन एटा होचे आंचलटा तार आंचलटा देखो फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडीटा आइतार प्राइस टा एटा 6500 6500 टका रे इधर फैंसी बॉर्डर भी आपन मानकु मिली जाउछे देखुन तार बाद देखि दमा एटा गोटे देखो एटा भी अछि नवकोटी रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे इथरे ब्लाउज वर्क ना से एटा देखो 7200 आसबा 7200 टका इथरे ब्लाउज पीस वर्क नै आसे प्लेन ब्लाउज आसबा इथरे आ 7200 टका रे आपन मानकु एटा मिली जाउछे एटा गोटे देखो तार बाद एटा गोटे केते सुंदर लागुछे देखो डिजाइन रे देखो नुवा डिजाइन रे देखो इथरे ब्लाउज वर्क आसबा आइटा पूरा पाटो ई डिजाइन रे आसी पाटो ई डिजाइन रे आसी देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लाबा ब्लाउज पीस वर्क जनता अछि आंचलटा भी सेम हंता आसबा देखो कलर एटा होचे फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस टा काना रहबा एटा आसबा 7500 रे 7500 टका रे आपन मानकु एटा मिली जाउछे एटा गुडे देखो एटा गुडे देखो शाइनिंग देखुन पूरा बहुत सुंदर लागुछे आ एटा देखुन इता गुडे ब्लाउज वर्क आसबा आइता गुडे नवा डिजाइन अछि देखुन बॉर्डर रे माछो डिजाइन इथरे आसी जाउछे आइटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा सेम 7500 टका रे एटा गुडे देखो एटा गुडे पेरी पेरी डिजाइन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखो एटा भी आसबा ब्लाउज वर्क सबु आज लेटेस्ट डिजाइन माने आसी लेटेस्ट डिजाइन माने देखो ब्लाउज वर्क आसबा एटा होचे फुल बॉडीटा एटा आसबा 7000 रे 7000 टका रे देखो एटा गुडे देखो पखिरा आछरो नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे रेड ब्लैक रे इतार गुटे से गुटे ईटा कलर गुटे देखिदेला ना टिके बहुत कलर रे तार आइसी बहुत कलर भी लाइट कलर रे देखेछो एतार बेबी पिंक कलर आइसी आसबा भी तार आउ केतेटा कलर अच्छे ऑप्शन रे एटा देखो एटा 7500 रे 7500 टका रे एटा गुटे देखो एटा गुटे कलर आसीला देखो कलर कॉम्बिनेशन देखुन ता एटा होची गोस्ट डिजाइन ऊपर आ इता स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी होची आंचल देखुन आइटा होची फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा एटा आसबा 7000 रे 7000 टका रे एटा आसी जाउछे तार बाद देखमा नेक्स्ट कलेक्शन एटा उटे आसीला देखुन शाइनिंग कलर रे पूरा एटा उटे शाइनिंग कलर रे देखुन कॉटन पाटर कलर रे एटा होची आंचलटा ता देखो आ फुल बॉडीटा टिके देखि बॉडीटा शाइनिंग कलर रे रहबा एटा भी देखुन सेम रहबा 7000 रे एटा भी 7000 टका रे देखुन 7000 टका रे अपन मानकु एटा मिली जाउची इनु देखुन एंदा तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि आउ आपण माने जदि वैष्णवी हैंडलूम के विजिट करछन तो इनु आपण को बेस्ट कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।